ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଏକ୍ସ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ବନଗାଁର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମର୍ଡର କେସ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେନ୍ସେସନାଲ ମର୍ଡର କେସ୍ ଥିଲା ଯେହେତୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଥିଲା 12 ତାରିଖ ରାତିରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫେଟଫୁଲ୍ ଡେ ନାଇଟ୍ରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ରେ ତିନି ଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକିରି ଡକେଇଥିଲେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆକୁ। ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲେଭର ନାଇଫ୍ ର ସହାୟତାରେ ତାର ପଛପଟରୁ ସେମାନେ 3 ଚୋଟ ତାଙ୍କୁ ପକାଇଥିଲେ ସ୍ପଟ୍ରେ। ସ୍ପଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ବାଇକ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚପଲ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନେଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। এই କେସେସ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏଇଟା କ୍ଲୁଲେସ୍ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କେସ୍ ଥିଲା। ପୁଲିସ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଆମକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ଡେଡ୍ ବଡି ଅଛି ବୋଲିକି, ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଇଛି। ସେତେବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ମର୍ଡର ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ତ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଥୋରୋଲି କଲା ପରେ ଆମର ଇନିସିଆଲି 3 ଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଆମେ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ପୁଣି ସ୍ପଟ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଯାଇକିରି ଆମର 3ଟା ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ପଟ୍କୁ ଆମେ ଗଲା ପରେ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଥିଲୁ ସିନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍କୁ ଆଉଥରେ, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଥିଲୁ କି ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଲାଇକ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେଥ୍, କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ସ୍ପଟ୍ରୁ କିଛି ଦୂର ପାଖରେ ତାର ଯେଉଁ ୱିପନ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସଟା ମଧ୍ୟ ରିକଭରି ହେଇଥିଲା ଏଇ କେସେସ୍ରେ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଇଞ୍ଜୁରି ରିପୋର୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ଏବଂ ଆଲକୋହଲର ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଆମାଉଣ୍ଟ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ଆମର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କରିଥିଲୁ ବାଦଲ କୁମାର ସାମଲ, ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ और प्रशांत राउत। ये 3 जनक फास्ट उठे और तार मेन एक्यूज जो कन्स्पिरेटर जो मेन कन्स्पिरेसी करते धुमा। तो धुमार तांकर जो डिस्प्यूट थिला फाइनेंशियल रिकरिंग लसेस ताकू बेस करिकरी से अटैक करते व्यवसाय लॉस होता सेटा डिटेल तदंतर आसी जाइए। ऑलरेडी 40,000 रुपीज बादल को ऑलरेडी पेड कराइला विथ कंट्राक्ट 2.5 लाख होता कंट्राक्ट, बाकीटा पचरे मिल बोलिक सेटा इन्वेस्टिगेशन रे ऑलरेडी आसी 40,000 रुपीज एटीएम रू बाहर करके पेड होकर हायर कराइला टू एलिमिनेट आमर डिसीज को रास्ता। सरोज कुमार सब फास्ट असल्ट कला माने मर्डर जो स्पॉटा जो बॉडीटा मिली जो अलग जगह मानक जो वेपन ऑफ ऑफेंस और मोबाइल फोन और चप्पल एगुड़ाक दूसरा जगार इंट्रोगेशन कला एक्यूज मान स्टेटमेंट बेसिस रेस्क्यू एंड रिकवरी सीमेंट एंड आयरन रोड को लेकिन से भितर बिजनेस लॉस होता मेन एक्यूज मेन जी अच्छा कन्स्पिरेटर जी अच्छी तेणु से चाहूले एलिमिनेट करदे ही विल रन हि बिजनेस। पॉलिटिकल ग्राउंड्स किसी ना टोटल क्रिमिनल ग्राउंड एटा एंड विथ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इंट्रोगेशन एंड कंप्लीटली टेक्निकल एबे फिलहाल 4 पीपल ऑलरेडी 3 जन अरेस्ट होती कन्स्पिरेटर सहित एबे 4 पीपल रोल एथि आसुची फर्दर इन्वेस्टिगेशन से किसी भी आई विटनेस पाखे नथिले जेहेतु गोटे प्रोग्राम चलता से गाँ पाखे ये घर जाते बाइक से फेरुले पुणी बेक करुले तेणु बाटरे कहीं देखी ना विटनेस सेटा कॉमन सेंस थिला दैट हमर पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे जेतु अल्कोहल रो थिला सम अमाउंट्स तो सेठू पुलिस ताकू कॉमन सेंस यूज करी इन्वेस्टिगेटिव स्किल तो यूज करी आमे भाविलु कि क्या सहित बसिक पीथु कि क्या सहित रेगुलारली से बसिक पिया पी करन। सो दैट इज द ब्रेकिंग पॉइंट। सीमेंट थिला देन आयरन रड्स थिला देन पेडी प्रोक्यूरमेंट भी थिला बिजनेस रे लॉस होता बिकॉज ऑफ कंपटीशन। बाइक रे ही नहीं थिले जो पल्सर बाइक टा थिला डिसीजन गोटे ब्लैक कलर और ग्लैमर बाइक रे थिले 21% तांकर से मना कर देथिले यांकर सीमेंट एंड छड़ नॉट यूज करबा पई बिकॉज वेरियस एक्टिविटी चालुची कॉन्ट्रैक्चुअल एक्टिविटीज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शंस सो दे वांटेड टू नॉट टू यूज हिज मटेरियल्स सो दिस इज ए लॉस फॉर कंप्लीटली लॉस फॉर 1 पर्सन। सेटा एडिशनल था चाष समय कटनी छटनी जो इश्यू अच्छी मोस्टली नोन टू इच अदर।